exercice number 2. Alors, attends, on a une molécule. Soit la structure suivante dans son nom. Donc, son nom. Je son nom. Donc, il y a la structure. Voilà. Donc, c'est CHO, CH2OH. Voilà. كيف حنعرف تسمية تاعها؟ أول شي حنعاود نكتب تسمية الجلوكوز. لا ستركتور تاع الجلوكوز. وشنو هي ستركتور تاع الجلوكوز؟ CHO. Je ne plais pas de ce stylo. J'aime pas. CHO هنا CH2OH. Voilà. Ça c'est les zip. وشنو هي لا ستركتور تاع الجلوكوز؟ droite gauche droite. هذه هي لا ستركتور تاع الجلوكوز. Le D glucose. Donc, كيف راكم تشوفوا le D-glucose شوفوا مع هذا la structure droite gauche droite كاين غير هنا هذه هي اللي تبدل genre c'est ici la différence les autres c'est كيف donc c'est un épimère كي يكون غير تبدال في واحد donc c'est un épimère est-ce que c'est 1 ولا c'est 2 ولا c'est 3 نحسبوا هذا كربون 1 كربون 2 3 4 5 donc هنا كاين اختلاف donc c'est 2 donc c'est le D-mannose donc التسمية تاعو c'est le D-mannose parce que les épimères تاع le glucose كاين زوج épimères on a épimère en C2 on a épimère en C4 le C4 c'est le D-galactose لو كان زعما exemple كان le D-galactose يجي épimère CHO CH2OH يكون le C2 كيف كيما le glucose donc droite gauche يكون في C4 الاختلاف هذا في C4 donc هنا C4 il est droite donc يولي gauche voilà ça c'est le D-galactose ça c'est le D-mannose et le D-glucose donc le glucose il est épimère en C2 en C4 si en C2 c'est le D-mannose et en C4 c'est le D-galactose donc c'est ça l'exercice dans son nom est-ce qu'il optimiquement actif optimiquement actif كاين 2 soit يكون actif soit يكون inactif كيف يكون actif كيف يكون inactif donc si il est actif donc c'est CHO هنا يكون CH2OH s'il est inactif donc حيكون CH2OH et CH2OH il faut savoir que tous les aldoses sont optimiquement actifs كاع les aldoses كيف نعرف اسكو actif ولا inactif اذا كان يبدا بالCHO ويخلص بالCH2OH donc il est actif كيف نعرف بلي كي est inactif يبدا بالCH2OH يخلص بالCH2OH donc c'est des cétoses كيف راح نبرهن donc البرهن تاعك il y a la présence de chaînes excédentaires donc عندي هنا deux chaînes excédentaires هذه هي كيقولك est-ce que il est optimiquement actif تقولي non il est inactif la raison c'est il y a présence de deux chaînes excédentaires أما actif كيف حنعلو présence وجود présence donc مش هكا تنكتبها présence des carbones asymétriques carbonates asymétriques voilà présence des carbones asymétriques هذا هو البرهان إذا كان actif il faut savoir une petite remarque tous les aldoses sont optimiquement actifs donc كيف نعرف actif ou inactif si il commence par CHO donc il est actif si il est CH2OH donc il est inactif et aussi ici il n'y a pas de symétrie voilà et ici il y a la présence de la symétrie واش معناتها la symétrie التطابق كي نبلي الورقه CH2OH على CH2OH نلاحظ تطابق بصح هنا كي نبلي هذه على هذه لا يوجد تطابق باسكو هذه سي مولكول دو CH2OH et ça CHO
Donc chimiquement actif, on a inactif. Actif CHO, CH2OH, la présence des carbones asymétriques, il n'y a pas de symétrie. Inactif, présence de la symétrie, il y a la présence de chaînes excidentaires. Troisième question. Donne le nom et la structure selon Fischer de son épimère en C2. Donc son épimère en C2. Donc avec le D-, les subners, donc c'est CHO, CH2OH. Avec son épimère en C2. Donc épimère C2 هذا برك اللي حيتبدل. إذا كان يمين يولي يسار، إذا كان يسار يولي يمين. Donc CHO, CH2OH. Il est droite, il est gauche, donc il est droite, gauche, droite, droite. Et c'est la structure de D-glucose. Donne le nom et la structure selon Fischer de son entiomère. واش معناتها كلمة entiomère? C'est l'image de l'un par rapport à l'autre à travers des miroirs. Donc entiomère تاع هذا. Voilà. Donc عندي le D-, نحب نديرو son entiomère. Son entiomère c'est العكس. Ça c'est le D-. حابة نديرلو عكس entiomère معناه يولي منا L-. وكيف حيولي L-؟ CHO يعاود ينكتب كيما كان، CH2OH نعاودو نكتبو كيما كان، sauf que les deux هادو باش يكون si tout ce qui est en gauche يولي droite، tout ce qui est en droite يولي gauche. هادو راهم gauche donc يولو droite، هادو راهم droite donc يولو gauche. هذا هو le L-. ça واش معناتها entiomère. Après, représente les structures possibles selon Haworth. Selon Haworth, on dit la structure des mannos. Des mannos, c'est un aldose. Donc, les aldoses, la structure qui a une 1,4, qui a une 1,5. 1,4 خماسي وحيعطيك 2 واحد أخرين. un 5 سداسي. حيعطيك 2 واحد أخرين. ما عنديش بلاصة هنا دونك حنكتبو هنا. دايما هذه هي لا سيكليزاسيون. هاورث هو عالم اللي اخترع هاد لا سيكليزاسيون في لي زالدوس اللي يبداو بسي كاين لا سيكليزاسيون دو 1,4 et 1,5. بون هنا توجور نكتبو HOH توجور، وهنا ثانيك HOH. ابخي واش معناتها تو سكي droite، كل حاجه droite يا اخي سي اون با، تو سكي gauche او كل حاجه droite. هنايا نشوفو في لا ستركتور حاجه اللي droite نديروها لتحت، حاجه gauche نديروها للفوق. هنا لو سي 2 كيف راه gauche دونك فوق، سي 3 فوق، سي 4 et سي 5 فوق. pourquoi ابار الكربون الاخر توجور هذا الكربون الاخر ما تمشيش هذا القاعده اللي تمشي اذا كان من لا سيري دي دونك فوق، اذا كان لا سيري ان دونك تحت. هنا او لا سيري دي دونك يجي فوق. واش نكتب فوق؟ CHO CH2OH. هنا نعاود نكتب واش كاين كاع، وهنا نعاودو نكتبوهم في لي دو هذا. دونك CHO CH2OH فوالا CHO CH2OH فوق 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 فوق. ابار هنا HOH هذه مرة نديرها الفوق مرة نديرها لتحت، معناتها مرة لو OH راهو الفوق مرة لو OH راهو لتحت بيان سور. ابخي اذا كان هكا دونك سي بيتا، اذا كان هكا سي الفا. هنا كيف راكو تشوفيه وحده طالعه وحده هابطه دونك سي الفا دي باسكو سي لا سيري دي مانو فورانوس. اما هنا كيف راه يشبه لهذا دونك بيتا دي مانو فورانوس. نولو لهنا كيف نشوف لا ستركتور 2 فوق 3 فوق
4 تحت 5 parce que la série D معناتها الفوق donc CH2 OH voilà donc نعاود نكتب كاع واش كتبت هنا à part le H OH راح نتبدلو donc CH2 OH CH2 OH O en bas O en bas هنا مرة يكون من التحت مرة يكون من الفوق وين يكون شوف هنا شبه البيتا دونك بيتا تي مانو بيرانوس أما هنا بيتا نو ألفا بلوتو تي مانو بيرانوس علاه بيرانوس باسكو هذه لا فورم بيرال بيرانيك وهذه لا فورم فورانيك toujours le 1,4 c'est la forme furanique et le 1,5 c'est la forme puranique. Voilà, ça c'est la réponse de l'exercice 2. Merci.